मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव हुए। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे। सर, उनकी अभी तो ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি অনড় সিজেপি। ককরোচ জনতা পার্টি পদত্যাগ না করলে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। নিট বাতিলে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নয়, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারেরও দাবি। নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে দাবি কালকের মধ্যে 3 শর্ত পূরণের দাবি। আজকে এই বৈঠকের পরে জেপি নাড্ডা বললেন ভালো বৈঠক হয়েছে, তাদের কথা শোনা হয়েছে, কালকে আবার তাদের আসতে বলা হয়েছে, তাদের সঙ্গে আবার বসবেন জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিং। কালকের মধ্যে 3 শর্ত পূরণের দাবি কি মানবে? বিশেষ করে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা, সেই ইস্তফার দাবিতেই তারা আন্দোলন করে আসছিলেন। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। আমি আরো একবার মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলবো, দিল্লি থেকে মৈত্রেয়ী রয়েছেন। মৈত্রেয়ী, দাবিগুলো ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি তো প্রধান দাবি ছিলই এর আগে থেকেই, আর কি কি দাবি সেই দাবিগুলো জানবো, তারপরে তোমার কাছে আসবো আবার। মৈত্রেয়ী, অয়ন, তোমার প্রশ্নটা যদি তুমি আরেকবার রিপিট করো। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি ছাড়া আর কি কি দাবি তারা রেখেছেন? দেখো, 3টি দাবি মূলত রাখা হয়েছে আজকে সিজেপির তরফ থেকে কেন্দ্রের সামনে, যার একটি দাবি অবশ্যই ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং বাকি 2টি দাবির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে সমস্ত নিট পরীক্ষার্থী এই নিট পরীক্ষার ফাঁসের ফলে বা নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফলে যারা আত্মঘাতী হয়েছেন তাদের পরিবার পরিজনদেরকে কম্পেনসেট করতে হবে যথাযথভাবে। দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে যে সমস্ত আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে সেই মামলা সরকারকে প্রত্যাহার করে দিতে হবে এবং প্রথম দাবি অবশ্যই ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। এই 3টি দাবি আজকে সিজেপির তরফ থেকে স্পষ্ট করে সিজেপির তরফ থেকে অর্থাৎ ককরোচ জনতা পার্টির তরফ থেকে সৌরভ দাস তিনি কি বললেন একবার দেখাবো। जेपी नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है।
हाँ, हरियाणा, हरियाणा। बीजेपी नेता और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पर बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. Thank you ji. তাদের ওপর অত্যাচার বন্ধ হোক, 3 শর্ত দাবি পূরণ করুক সরকার। বিশেষ করে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিও তুললেন রাহুল গান্ধী। ককরোচ জনতা পার্টির সৌরভ দাস তিনি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলেন কি কি দাবি তারা রেখেছেন, 1, 2, 3 করে 3টে দাবি। সেই 3টে দাবির মধ্যে প্রধান দাবি শিক্ষামন্ত্রী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং সেই ইস্তফার দাবিতেই অনড় সিজেপি নিট দুর্নীতি কাণ্ডে। एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारी जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। तो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी स्टक। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। সরকার দুপুর পর্যন্ত সময় দিয়েছে সিজেপিকে। আগামীকাল আবারও বসবেন এই 2 মন্ত্রী সিজেপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং ধর্মেন্দ্র প্রধান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তার ইস্তফার দাবি, এটাই সব থেকে বড় দাবি। সরাসরি চলে যাব মৈত্রেয়ীর কাছে। মৈত্রেয়ী, কিছুক্ষণ আগে জেপি নাড্ডা সাংবাদিক বৈঠক করলেন, সেই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি শুধু বললেন যে তাদের সঙ্গে খুব ভালো আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কতটা সম্ভব কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি মেনে নেওয়া। দেখো, এই প্রশ্নটাই কিন্তু সব থেকে বড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে এখন। সরকারের তরফ থেকে সব রকমভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে, সরকার যথেষ্ট কমনীয় ভূমিকা নিয়েছে। সরকারের তরফ থেকে সিজেপিকে বারবার করে বৈঠকে ডাকা হচ্ছে, আজকে 2য় দফার বৈঠক। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি এবং একেবারে শীর্ষ নেতৃত্ব যারা রয়েছেন, সরকারের শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী এবং নেতারা যারা রয়েছেন, তাদের বক্তব্য যে যদি এভাবে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে রাস্তায় নেমে গিয়েছে, কিন্তু এই
পদত্যাগ দেওয়ার দাবি যদি আজকে পূরণ করা হয় তাহলে আগামীকাল অন্য কোনো মন্ত্রীর ওপর কোনো রাগ হবে এবং তার পদত্যাগ দাবি করা হবে এবং এটা একটি ফ্লাড গেট ওপেন করে দেওয়া হবে এবং সেটা কোথাও একটা গিয়ে সরকারের জন্য, সরকার চালাতে বড় সমস্যা দাঁড়িয়ে দেবে। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়েই কিন্তু সব থেকে বেশি আটকে যাচ্ছে সরকারের তরফ থেকে সরকারের পদক্ষেপ। তার কারণ এখানে কথা বলা হচ্ছে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিষয়, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাকে একটি আন্দোলনের জেরে যদি আজকে সরিয়ে দিতে হয়, আগামীকাল অন্য কোনো